हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो झुना आपको स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल सोनसमना लाइफस्टाइल को आशा कर जगन्नाथ आशीर्वाद आपने समस्ते भल थे पुणी नुआ सकाल आपको स्वागत तो चलते आज दिन सारा मुझे कौन करूँ देखा वीडियो तो वीडियो भल लगे प्लीज लाइक करवा चैनल टी सब्सक्राइब करदे प्लीज रिक्वेस्ट तो चलते ଏବେ ଯିବା ଆଜିର କାମ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। तो सांग मैंने मुझे नहीं पोटल भेंडी आलू सब भजा गोटे मिक्स भजा आपटे खाली पोटल टे नहीं आज पोटल चटणी करी से खाली पोटल टे नहीं आज चटणी करी तार आई पोटल चटणी मुझे रसुण पकईदेवी 5-6टा खंडे 7-8टा खंडे रसुण पकईदेवी ग्राइंडिंग करने सुविधा हे कंचा रसुण टे बास्ना हे से भाजिकी नहीं रसुण टे ग्राइंडिंग करदे देखिए आज फास्ट टाइम बनाऊँ केमती हो देखा तो ये देखूँ एमती भाजी गला या काढ़ी नहीं जावा गोटे ग्राइंडर जार ग्राइंडिंग रखा काढ़ीदे को एमती हो गला तो डालमा ये छुंक दिगला ये जो पोटल रखाई खाली नहीं जावा ग्राइंडिंग करदे तो सांग मैंने 9:15 है मुझे रोसई सरी जाऊँ सबुदिन ये टाइम बेलू मुझे रोसई सरुची कहीं से खाया आसुँच डेरी तो करहबनी से जल्दी जल्दी सारदा पड़ू तो फाइनाली मो रोसई सब सरीगला तो ये जा बाकी जहाँ कम अच्छे सारदा तो सांग मैंने जो पोटल नहीं भजा और सहित गोटे कंचा लंका लंका तो बेस आम खाऊनु और गोटे लंका देकी ग्राइंडिंग करदे सब दिन तो चलो ग्राइंडिंग करके देखो आपको केमती देखा जाउछि। तो सांग मैंने पोटल चटणी रेडी हो गला तो खाया पर्यंत रहा बाकी खाइले जना पड़े केमती लगुच सांग मैंने खाया रेडी हो गला तो डाली पोटल भजा केमती ही बढ़िया है भल लगे खाऊन बोलिकी मुझे करूनी भल ही हौ 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 आ भात हौ हाँ मुझे खाइली हाँ हौ लो हौ 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 सामने मुझे चलिए खाइए बिंगा राइट राइट नो खाइले तुम लाज कर खाई चल मोर लाज होत नहीं खाई देबो जोड़ा नहीं पहले ने पड़ था हैंगे खाई था जो कौन कह फैन टा मारे मुझे बस बस मन नहीं पड़े खाई जाओ फैन टा कुछ पोटल हाई पोटल चटनी भल लगे हो जाता है अपना पोटल है हाँ कौनटा खाइब डालमा रे फिनाइल पकई डालमा रे
ହେଲେ ଫିନାଇଲି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଡାଲମାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ 3:18 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଶୋଇକି ଉଠିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମ ଆଡ଼େ। ଗରମ ଗରମ ବରା। ଲାଇଟ୍ଟାକୁ କାହିଁକି ଲିଭେଇ ଦେଲ ଲୋ ମା, ଅନ୍ଧାର କରିଦଉଛ। ଆଇଲ, ହଉ ଆସ 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 ଆସ। ଏ ମା ହଉ ଆସ ଆସ ଆସ, ଘରୁ ପଳେଇ ଆସ। ଗାମୁଛା ଦେଇଦିଅ ବାବାକୁ, ଦିଦି ହାଡେ ରୁଷିକି ପଳେଇଲା। ରାତିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଖାଇବ ବୋଲି କାନ୍ଦିକି ରୁଷିକି ଗଡୁଛି। ରାତିରେ ବମ୍ବେ ଲଡୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କାଲି ଆଣିଆ ହେଲା, ଆଣିବା ବା କାଲି। ରାତିରେ କୋଉଠୁ ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଆସିବ ଏଇନେ? କାଲି କାଲି ସକାଳେ କୋଉ ଦୋକାନ ଦେଖି ଗୋଟେ ଆଣିବା ଆଉ। ଆଣିବା ବା କହିଲି କାଲି। ସବୁ କାଲି ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ବାଲି ଛତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବଛା ବଛି କରି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଭାଜିବି, ଭାଜିଲେ ରାତିରେ ଆମେ ବାଲି ଛତୁ ଖାଇବୁ, ଭଜା ଆଉ ସଜ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଡାଲମା ହାକ ସବୁ ଗରମ କରି ସେ ଖାଇବୁ ଆଜି ଆଉ। ଖାଲି ଭଜା ହବ ଆଉ। ସେଇଆ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଆଣିନି, ଆଣିଲା ତାହେଲେ କିଏ? ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଛତୁ ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଟା ଖାଇବା କଥା ବାଲି ଛତୁଟା। ଯାହା ହଉ ରାତିରେ ଆମର ବାଲି ଛତୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ପିଆଜ ପକେଇଲ? ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦ, ମଟନ ମସଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁରୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ, ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଜା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଛତୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲମା ଥିଲା ସକାଳର, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଉଛି, କରିଦେଇକି ଏବେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି ଖାଇବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଲି, କାଲି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।